ज़कात के अहम मसाइल, सवालात और जवाबात की शक्ल में तफसीली रहनुमाई। सामीन किराम, आज हम ज़कात के बुनियादी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको इस अहम फरीज़ा के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो। हम दर्ज झेल सवालात पर तफसील से बात करेंगे। ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज है, ज़कात का निसाब क्या है और इसकी मिक़दार कितनी होती है, चांदी के निसाब की मौजूदा मालियत क्या है, अगर किसी के पास थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी और कुछ नकद रकम हो तो क्या उन सबको मिलाकर ज़कात का निसाब पूरा किया जाएगा। ज़कात कैसे अदा की जाए, अगर किसी ने रकम कर्ज दी हुई है तो क्या इस पर ज़कात होगी। अगर किसी के पास आधी रकम अपने पास है और आधी कर्ज में दी हुई है तो ज़कात का क्या हुक्म होगा। अगर किसी के पास 2 प्लॉट हैं, एक में रहाइश रखनी है और दूसरा बेचकर घर बनाना है तो ज़कात का क्या हुक्म होगा। वो मकान जो बनाकर किराए पर दिया गया है, इसकी मालियत पर ज़कात होगी या नहीं। ज़कात कब फ़र्ज होती है, मुसारफ ज़कात कितने और कौन कौन से हैं, यानी ज़कात किन अफराद को दी जाएगी और किन को नहीं। अब इन तमाम सवालात के जवाबात तफसील से मुलाहजा फरमाएं। सवाल, ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज है। जवाब, ज़कात बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों पर फ़र्ज है। 1. सोना, चाहे जेवरात की शक्ल में हो या किसी और सूरत में। 2. चांदी, चाहे जेवरात की शक्ल में हो या किसी और सूरत में। 3. नकद रकम और माले तिजारत, यानी कारोबारी मकासद के लिए रखी गई अशिया या नकदी। सवाल, ज़कात का निसाब क्या है और इसकी मिक़दार कितनी होती है। जवाब, ज़कात का निसाब वो कम अज़ कम मिक़दार है जिस पर ज़कात फ़र्ज होती है, जो दर्ज झेल है। सोना 7.5 तोला यानी 87.48 ग्राम। चांदी 52.5 तोला यानी 612.36 ग्राम। ज़कात की मिक़दार कुल माल का 2.5% यानी 40वां हिस्सा। सवाल, चांदी के निसाब की मौजूदा मालियत क्या है। जवाब, ज़कात के निसाब का तयन चांदी की कीमत के मुताबिक किया जाता है। आज के दिन चांदी की कीमत तकरीबन 130 रुपये फी ग्राम है। इस हिसाब से 612.36 ग्राम चांदी की मालियत 79,606 रुपये बनती है। यानी अगर आपके पास 79,606 रुपये या इससे ज्यादा मालियत का सोना, चांदी, नकद रकम या माल तिजारत मौजूद है तो आप पर ज़कात फ़र्ज होगी। सवाल, अगर किसी के पास थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी और कुछ नकद रकम हो तो क्या उन सबको मिलाकर ज़कात का निसाब पूरा किया जाएगा। जवाब, जी हाँ, सोना, चांदी और नकद रकम को मिलाकर मजमूई मालियत देखी जाएगी। अगर ये मजमुआ चांदी के निसाब के बराबर या इससे ज्यादा हो तो ज़कात फ़र्ज होगी। मिसाल, फर्ज करें आपके पास सोना 20 ग्राम, मालियत 2,80,000 रुपये, चांदी 50 ग्राम, मालियत 6,500 रुपये, नकद रकम 50,000 रुपये, कुल मालियत 3,36,500 रुपये। ये रकम चांदी के निसाब से ज्यादा है, लिहाजा आप पर ज़कात फ़र्ज होगी। सवाल, ज़कात कैसे अदा की जाए। जवाब, अपनी कुल काबिल ज़कात मालियत का 2.5% ज़कात के मुस्तहिक़ अफराद को देना वाजिब है। मिसाल, अगर आपकी कुल मालियत 3,36,500 रुपये है तो ज़कात की मिक़दार 3,36,500 का 2.5% यानी 8,412 रुपये, यानी आपको 8,412 रुपये ज़कात के तौर पर अदा करने होंगे। सवाल, अगर किसी ने रकम कर्ज दी हुई है तो क्या इस पर ज़कात होगी। जवाब, अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और इसकी वापसी की उम्मीद है तो इस रकम पर भी ज़कात वाजिब है। मिसाल, अगर आपने 1 लाख रुपए कर्ज दिए हैं और 2 लाख रुपए आपके पास मौजूद हैं तो कुल मालियत 3 लाख रुपए है, जो निसाब से ज्यादा है, लिहाजा ज़कात फ़र्ज होगी। सवाल, अगर किसी के पास आधी रकम अपने पास है और आधी कर्ज में दी हुई है तो ज़कात का क्या हुक्म होगा। जवाब, अपनी मौजूदा रकम और कर्ज दी हुई रकम को मिलाकर मजमूई मालियत देखी जाएगी। अगर ये निसाब के बराबर या इससे ज्यादा हो तो ज़कात फ़र्ज होगी। मिसाल, अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं और 50,000 रुपये कर्ज दिए हैं तो कल मालियत 1 लाख रुपए हुई, जो निसाब से ज्यादा है, लिहाजा ज़कात वाजिब होगी। सवाल, अगर किसी के पास 2 प्लॉट हैं, एक में रहाइश रखनी है और दूसरा बेचकर घर बनाना है तो ज़कात का क्या हुक्म होगा। जवाब, ज़कात का हुक्म नियत पर मुनहसिर है। पहला प्लॉट अगर रहाइश के लिए है तो इस पर ज़कात नहीं। दूसरा प्लॉट अगर बेचने की नियत है तो ये माल तिजारत में शुमार होगा और उसकी मौजूदा कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। सवाल, वो मकान जो बनाकर किराए पर दिया गया है, इसकी मालियत पर ज़कात होगी या नहीं। जवाब, किराए पर दिए गए मकान की मालियत पर ज़कात नहीं, लेकिन उससे हासिल होने वाले किराए पर
اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال، اگر آپ کو سالانہ 1,00,000 روپے کرایہ ملتا ہے اور یہ رقم سال بھر میں خرچ نہیں ہوتی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سوال، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جواب، زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب کوئی شخص پورے سال کے دوران مالک نصاب رہے، یعنی اگر آج کی تاریخ لے کر اگلے سال کی اسی تاریخ تک وہ شخص مالک نصاب رہے تو سال کے آخر میں جو مال بچے گا اسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سال کے دوران اگر مال کم ہو جائے یا بندہ کچھ وقت کے لیے نصاب سے نیچے آ جائے تو اس سے زکوٰۃ کے فرض ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ زکوٰۃ کا حساب سال کے آخر میں لگایا جائے گا۔ سوال، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ جواب، زکوٰۃ قرآن و حدیث کی روشنی میں مخصوص افراد اور طبقات کو دی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ 1، فقیر، وہ شخص جس کے پاس بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مناسب مال نہ ہو۔ 2، مسکین، وہ شخص جو انتہائی تندرست ہو اور دوسروں سے مانگنے پر مجبور ہو۔ 3، عاملین زکوٰۃ، وہ افراد جو زکوٰۃ کے نظام کو منظم کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہوں۔ 4، مؤلفہ القلوب، وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو۔ 5، غلاموں کی آزادی، ایسے غلاموں کی رہائی کے لیے جو کسی کے قبضے میں ہوں یا کسی کی قسطوں میں ادائیگی کرنی ہو۔ 6، قرض دار، وہ شخص جو حلال مقصد کے لیے قرض میں مبتلا ہو اور ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ 7، اللہ کی راہ میں جہاد یا دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنے والے افراد۔ 8، مسافر، وہ شخص جو سفر میں ہو اور مالی مشکلات کا شکار ہو جائے۔ سوال 2، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ جواب، کچھ افراد ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، جن میں شامل ہیں: 1، خود اپنے والدین، دادا، دادی، نانا، نانی، کیونکہ ان کا نفقہ اولاد پر واجب ہے۔ 2، اپنی اولاد، پوتے، نوسے، کیونکہ ان کی ذمہ داری والد پر ہوتی ہے۔ 3، شوہر اور بیوی، کیونکہ ایک دوسرے کی کفالت شرعاً لازم ہے۔ 4، سادات، سید، خاندان کے افراد، کیونکہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ 5، امیر شخص، وہ شخص جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو۔ 6، ایسا شخص جو زکوٰۃ کا غلط استعمال کرے، یعنی زکوٰۃ کو غلط کاموں میں خرچ کرنے والا۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کے مطابق زکوٰۃ دی اور لی جا سکتی ہے۔ نتیجہ، زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے جو سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت پر فرض ہے۔ نصاب کا تعین چاندی کی قیمت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ سونا، چاندی اور نقد رقم کو ملا کر مجموعی مالیت دیکھی جاتی ہے۔ قرض دی ہوئی رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ سال کے آخر میں باقی رہنے والے مال پر فرض ہوگی اور اس کا حساب پورے سال کے بعد لگایا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اسلامی تعلیمات کو بہتر انداز میں سمجھنے اور اسلامی واقعات و اہم معاملات پر تحقیق شدہ مستند مواد دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔